Adishimama yasama munina akwaba eba ye channel yi eso. Nse se obe like obe share no wa comment ede amayen. Send ye ebe ye abeni abibiara ye de ensem esisi ewo omahodro so ye menyimu. Eni wiase afana be bia ne betimi ede abedan ya hwefo ye tiefu ene adofo enina. Me amaje bra me bekenkan ensem ni de amamu. Ede ekitame eye oba papi. Afe yenji bray na yenti ensem nimu enchirimu ankasa. Ghana ye mampeni dada JJ Rollins na oye omampeni bia emra na wunya tumi so ba betina eye omenyi akonya no. Na papa eye nipa bia 7 biansa ensemfo de ebi emfa na pono ano anase ebi emfa nimpichiri. Oye nipa bia na opese ehiafo ne esikafo nyina etimi eyepe enti empen bebre no obono moden se ehiafo ene esikafo no wo mu nyina ebetimi egina empempenso ekoro na se de Ghana ye mampeni dada JJ Rollins ema no wonye mampeni no na oye onipa bi nso a oye osojeni be ma papa chese oye osrenya chese odimu papa na djuma eso eni esa entete ya womode ne efa mu ni entinu na oye onipa bi a chese ne ni ase den papa ebiem no wonsa enso se ensemfo eso enintinu se ukokum obi a obono moden se niye wodi ye wunyan ye disa pepepe ebedi esanse Bible krampo emiyati asese ye wopese oyonko eyema wono ye sa pepepe efa ema yesa pepepe ema wo yonko na penso de se me ha mani enka emra onya akwenya wo beye eye omampeni ewo omenga nemu no na penso de se ensemfo ne enkwasiasem 7 sikedi basade na ebi enkoso ewo ye menga na emu esanse oye nipa bi a wono de wo mabaga kra wantina ho enye enhwehan emma obi emfa nense emmo omayi esika emu papa eye na famu die biara se ne ebe omayi entotoye omayi enhyehyeye ebetimi edina brane na penso na parent squad ebaye enye ukokum obi dia eyade obebo ohumode ama owuo na wudukum oza oninu yetimi edibi aye opepepe enye na weni gusu gani na chese yedi etu ache wo we se dima yawo anase dimekum na wahu se ni owuo sifa etie enye ohwenya mianim ni bonsemetiko na wutwa wonyonko nsade a obeba ne homode se obemiye twa wonse bi pepepe na wahu baby a ehihye asase wahu se ne etie esanse obi a wo baby a meko ekwa eye nzam sedia na otie na nipa bebre empe na asem sanso ena na sedia na wotie na nipa bebre so epe na asem esanse oye onipa bi a wotime ede emra eye adwuma emra na oye omampeni ewo omenga na emu woye nyama bebre ede bra omamu no enina omaga na etini esipi na nipa bi numa na wo mo eye eniamo nsem ewo omenga na emu wo mo enya sa anyonu ebiem na anchebia ena na mamu etwamu esanse dodo akonya no obakofo entna so enje wotina so cha aya na wakwakoje eye eningwase banse America krabini ena bichi kese eto mamu ni enina ade chenye ne eda esore ya yente asempa asema yante na anya asempa nina ense kane omampeni dada JJ Rollins wetimi atwa nananum ewo ensebe ya akwakoye arehosem eni biche kese ewo omenga na emu na nipa bebre eni enna se papa yi betimi atwa nananum ewo ensebe nanso owu ekra ade a enkwa entimi enye sanso ena nyankopon pe ena oye asem yi abeto omamu ni enina emu ekoye arehosem ekoye ahometisem enam so amaga na fododo na esuye esanse
na wom enim se openi ana so gene man peni Rollins die se na ne bobre etie na osifa ewa ahoden efan enya de wo betimi ato anananom ewo ensie do asemi nso akoye asemsekse ana se asemsebe de managere ene ne match se wom esunye esunyo wodi nyina eka ho ene okopiem ewo JJ Rollins ni fia wo team ono ene ne yere ete hode na akwakoye eye arehosem emma etwa ejajo oyire nsusu etwa ejajo esanse wom ahwere eda kese anase wom ahwere papa kese asa ahwere okun kese ewo wom abusua no emu na ene Ghana fonso etwa ejajo obi a esu obi entiase sentia emma ya ba beto abamum ene eye openi kese betime atwa nananom ewo ensiedo ani obepiem ewo omanga no mu dia miche kese ato mamu ni enyina akwakoda ne ye osu awefo ene adwendwen enu enu mia mede ensemi ebremu mediane obaba pe efuti sem kakra mede be ma mamu nyina ene so bia enko na koma entro no eyem ni onyankopon pe ena oyo obi entimi emise nyame ne onye anaso obi entimi emise nyame die ntia o ma saade ye we nyina esiye ye nyina yenka yakoma ento ye yenka hu se owo we eda amansa ekomu owo enyim abofra owo enyim openi zanso ena owo enyim sikani owo nsusu enyim ohiani kan se haban mo no etresanso ena haban dada enso etinte wa se we bia ba no mo de no bra no ho ase na oye na famu die bia no do no nyonko se no ho na matin makao ahomaso kokoti sem dwano emfa ye nkonkosi baabi esanse awieye ene asan sanso na nipa wu nsusu a ensan ye owu agino atemu ewo ho share like na comment efamaye medamase